तो आज ब्लॉग स्टार्ट करिया टका राजेश। तो चलतु आज आम जाऊँ तालचेर मेन गोटे कौन कि तालचेर स्पेशल जगह जाऊँ। तो कहबूनी आपण मान सस्पेन्स। तो चलतु देखी हाय कह देती जानी पारथुए तो नेक्स्ट ब्लॉग रे तो आसी से डर स्पेशल जापाई तालचेर आम जाऊँ आपन को पहुँचले देखू। स्पेशल मेडिकल कॉलेज किंतु चलीनी आके आम बहुत आसते फीता काटे आम मानते उत्साहित आई मंत्री देखू बोली स्पेशल छुआ बेले तो आम मंत्री के देखी नु। तो मंत्री देखू बोली एत बहुत स्पेशल आइलु किंतु ये ओपन होनी ये केबे ओपन हम आम केबे देखी आसबू कि देखू किए जानी। ये तो आम जीएमएफसी तालचेर स्पेशल जीएमएफसी आमर हाल्का हाल्का छुईबार जो मजा अच्छी। बाहलु ए तालचेर स्पेशल मेन गेट फास्ट गेट ना तालचेर हमारा फास्ट गेट ये। तो बाहर आम चल जाऊँ कौचे मत जना नहीं मुकेश धरना जाऊँ जुआड़े धरना गला देखुची कौड़ा के नौ मत तालचेर टाउन आड़े तो आसला तो कौड़ी नौ मुझे भी जानी देखिए को जगह गले आपको सेयार करी आ। राजबाटी आड़े आनी ताले बुले राजबाटी पहुँची गलु माने राजबाटी आड़ी से सस्पेंस मत भी कोई ना फास्ट आपण मान को देखेबी आम तालचेर श्री जगन्नाथ मंदिर माने आसे जीवा मत कहनी करू आसे जीवा देखे आसे बाहरी साइड आसे हठात सस्पेंस रे कहला मुकेश आउ जा आसे। तो ये आम जगन्नाथ मंदिर आपन को देखौची तालचेर आमर स्पेशल जगन्नाथ मंदिर जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भवतु तालचेर चल आगड़ी आम जगन्नाथ मंदिर भीतर को जाऊँ मामू आगे मामू गाड़ी डरिकिना देखिकिना बहुत भय मामू को समस्ते डरती किए न डरी गले। तो ये आम जगन्नाथ मंदिर तालचेर प्रसिद्ध स्पेशल जगन्नाथ मंदिर तालचेर जगन्नाथ मंदिर ये आमर। तो भ्यूटा भी होते पानी सिस्टम भी अच्छी एरियाटा एटा स्पेशल रानी पार्क आपड़ तालचेर जब आसते रानी पार्क आसते जमी भी मुझे जुहार कर सारे आपण मान देखी आम अभड़ा ये हूँ अभड़ार जो मटका जो कहती से आम तालचेर अभड़ा भी खाई आसो बेलार गोटा के जी आसो भी अभड़ा खाई आसो स्पेशल देख। आउ मुकेश केते खुशी अच्छे जगन्नाथ मंदिर आसिकी पूरा माइंड फ्रेश लगुच हेवी फ्रेश लगुच ना। जय शिव शंभु हर हर महादेव प्रभु जय शिव शंभु माने भीतर फास्ट टाइम आई फास्ट टाइम मुकेश आई सतरे माने ये मंदिर भीतर के फास्ट टाइम मोर बोधे यहाँ प्रभु प्रभु राधा कृष्ण फास्ट टाइम अनुभूति बट मंदिर केते गुर अच्छी मुझे भी जानी हाँ मु फास्ट टाइम आसी सतरे सतरे फास्ट टाइम आसी भीतर को सीरियसली भीतर को फास्ट टाइम कारण मु बाहर सब रुहे सीरियसली बाहर जा जुआटी कर दिए आ जाए माने एत मंदिर अच्छे मुझे भी जानी बहुत मंदिर देखली मंदिर भीतर ना आश्रम आमर तालचेर आश्रम बाबा शिरडी साई अछंती बढ़िया बहुत बढ़िया प्लेस प्रभु जय शिरडी साई। प्रभु जय शिरडी साई। मुकेश सतरे फास्ट टाइम आसी
ମାନେ ଏତେ ମନ୍ଦିର ତାଳଚେରରୁ ବାଛନ୍ଦ ହେଇଯା ଆବେ ସିରିୟସଲି ମାନେ ଏତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ଆଜି ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଆସିଲି ରବେ ଲାଗେନି ଜୁଆର କରବେ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ନଳକୂଅ ଏଇଟା ଡିଜାଇନ ଏବେ କରିస్తే ନାଇଁ ମାନେ କୁଆଡା ଏତେ ନଳକୂଅ କରିస్తే ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୁକେଶ ତ ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଭିତର ଆଡେ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି ରାମ ସିया ରାମ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ଆରେ ଏଇ କୋଡେ ବି କେତେ ମନ୍ଦିର ବେ ମନ୍ଦିର କେତେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ କେତେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ମାନେ ମୁଁ ବି ଭିତରକୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ମୁକେଶ ମୋର ଏଇଟା ମାନେ ତାଳଚେର ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କେବେ ହେଇନି ଏଇଟା ଯା ବାହାରେ ଯା ଜୁହାଟି କରି ରାସ୍ତାରେ ସେତିକି ମାନେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବିଶ୍ୱାସ କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁକେଶ ଆଜି ପୁରା ଭକ୍ତର ଅଛି ପୁରା ମୁକେଶ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ନା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ଲାଗିଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୋଧେ ଗଧଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ନା ହଁ ଏଇଟା ଆମର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଇଟା ହୁଏ ନା ଏଇଟା କଣ ହୁଏ ଯେ ଏଇଟା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର ହୁଏ ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ନୂଆ ହେଇଛି ଓହୋ ଏଇଟା ନୂଆ ହେଇଛି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ନାଇଁ ହଁ ହଁ ହଉ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିছে କୋଉ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିছে ଆଉ କଣ ହଉ ମାନେ ତାଳଚେର ତାହେଲେ ରାଜଭାଟି ଆଡେ ଆଣିଯିବ ଅଛି ମାନେ ମତେ ବୁଲେଇ ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ हर हर शंभो शंभो शिव मेरा देवा किए खाइब आस स्पेशल खाଇବା ଏଇଟା ଆମ ତାଳଚେର ରାଜଭାଟିରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମିଳୁଛି ଖାଇବା ସବୁ ତ କିଏ ଖାଇବ ଆସ ଏଇଟା ଆମର ତାଳଚେରର ରାଣୀ ପାର୍କ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ପାର୍କ ଯେ ରାଣୀ ପାର୍କ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଯୋଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରାଜଭାଟି ସ୍ପେଶିଆଲ ରାଜଭାଟିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରାଜଭାଟି ତ ଏବେ ପୁରା ଝକାସ ହେଇଛି ମସ୍ତ ହେଇଛି ରାଜଭାଟିଟା ଏବେ ତାଳଚେର ରାଜଭାଟି ଦେଖ ଭିଉ ତମକୁ ଦେଖଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ର ତାଳଚେର ରାଜଭାଟିର ଭିଉ ଦେଖଉଛି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି କ୍ଲାସ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଆମ ତାଳଚେରର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ତାଳଚେର ବ୍ଲକର ରାଜଭାଟି ଆମ ତାଳଚେରର ରାଜାର ନାଁ କଣ ଥିଲା ମତେ କହିଲ ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି ଭାଇ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ରେ ଭାଇ ତାଳଚେର ଲୋକ କହିନା ଜାଣିବା ତ ଲାଭ କଣ କି କହ ହେଲେ ତାଳଚେର ରାଜା ବହୁତ ଶାସନ କରୁଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଗେଟ୍ ଯେ କାରିଗର ବନେଇଥିଲା से कारीगर को बन सारा कारीगरटा पूरा मारिदेला से कारण रिजन अच्छी कारण से एमता गेट कौट से तैयारी करदेव बोली से मारिकी आम देख पारे बामुणी मंदिर पछी बामुणी नदी से पकई देता राजा बहुत माने कालुआ राजा बहुत मो जार का मोर जो चाचा मोर जार का से माड़ खाई पेनसन मिलूँ तो मिलूनी कारण से अलरेडी डेड हो सारे ना नले बहुत राजा शासन करुला आई लव तालचेर डावर देखा हल्का हल्का छुईबार मजा अच्छी हल्का फुल्का छुई गरम लगे प्रबल रे ताक दिन दिन एक दिन ता तालचेर आमर स्पेशल तालचेर आई लव तालचेर बहुत लोक बहुत लोक बहे लोक भी
ଛାପ ପୁରା ଲୋକ ମୁଁ କେସେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛୁ ତାଲଚେର କଲେଜ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଏଇ ଜାଗାଟା এইটা কোন হইছিল জানিস কি নাই জিদে লগাও পুরো জিদে লগে ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଲଗେଇବୁ ସସ୍ପେନ୍ସର ଯୋଉଟା ରହୁଛି କମ୍ ଟିକେ ସସ୍ପେନ୍ସର ଲଗେଇବୁ ତତେ ହାଲକା ହାଲକା ଛୁଇଁ ପାରେ ଚଉ ମଜା ଅନ୍ଧାର ବହୁତ ଲୋକ ବସିଥିବେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ରାଣୀ ପାର୍କ ତ ରାଣୀ ପାର୍କର ଭିଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ତାଲଚେର ତ ବୁଲି ବୁଲା ପଇଲୁ ତାଲଚେର ରାଜବାଟ ତ ବୁଲି ପଇଲୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ରାଣୀ ପାର୍କର ଭିଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ରାଣୀ ପାର୍କର ଭିଉ ଦେଖିବା ଇଏ ରାଜାଙ୍କ ଘର ଏଇ ଘରଟା ଘର ଭିତରେ ନେଇ ଏଇଟା ହଁ ବେ ଘର ଏଇଟା ସେଇ ଭିତରେ ସେଇ ଭିତରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଗେଟ୍ଟା କହିଲି ଘର ଭିତରକୁ ତ ଦେଖିଛୁ ନା ଏଇଟା ଏଇ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି ରାଜାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି ଥରେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ତତେ ହାଲକା ହାଲକା ଛୁଇଁ ପାରେଛୁ ବମ୍ବେ ଲଡୁ ଖାଇବାର ବମ୍ବେ ଲଡୁ ଖାଇବା ଗାଡ଼ିର ବମ୍ବେ ଲଡୁ ଖାଇବା ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଏବେ ରାଣୀ ପାର୍କ ତ ରାଣୀ ପାର୍କର ଭିଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିପରି ରାଣୀ ପାର୍କରେ କିପରି ମଜା ହେଲା ତ ମୁକେଶ ତ ଖାଲି ବମ୍ବେ ଲଡୁ ଖାଇବା ତାହେଲେ ବମ୍ବେ ଲଡୁ ଖାଇବୁ ସୁଗାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହବ ଏବେ ସୁଗାରେ ହେଇଯିବ ସୁଗାରେ ରାସ୍ତାର କ୍ରସ୍ କରିବ ତତେ ହାଲକା ହାଲକା ମୁକେଶ କୋଉଠି ଆଇଲେ ରାଣୀ ପାର୍କ କୁହନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପାର୍କ ରାଣୀ ପାର୍କକୁ ଆସିଗଲୁ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଉଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କିପରି ରାଣୀ ପାର୍କର ଭିଉ କେତେ ଲୋକ ପୁରା ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିଉଟା ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ରାଣୀ କେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କେସେ କେତେ ଲୋକ ଏବେ ଦେଖେ ମୁଣ୍ଡ ହାତୀ ଚାଲ ଦେଖିଯିବା ହାତୀ ଆମ ତାଲଚେର ଯୋଉ ଅଛି ହାତୀ ଦେଖିଯିବା क्या କହୁଛୁ हाथी देखी हाथी 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 हमारा साथी वैसे हाथी देखी जंगल हाथी क्या देखीजु ମୁଁ कैसे जंगली हाथी क्या देखीजु मुई बाला देखिनी खाली बाला जो हाथी देखी बुला हाथी आ नंदर कांदर हाथी जंगली हाथी के एटा गोटे जंगल हाथी हमर हाथी नाही बे हां बे हाथी कुंभीरटा रे जाबे हाथीटा बांधी ना रखिस्ती ए कोडे ऑटोडा देखि बांधिस्ती फेरे ऑटोडा स्पेशल बांधिस्ती ना रखिस्ती ମୁଁ कैसे रानी पाए झियो आइस्ती देखुन के जाउन तो पानी चॉइस कर बाबू हाड़ गलानी हाड़ क्या पानी मिसे दवा जोड़ा चॉइस करू को सागे सामु कहि मुकेश भाई ने हमर झियो रेडी करो भाई जोड़ा चॉइस करू होला तो पानी स्पेशल जोड़ा चूज करू तते हल्का हल्का छ मुकेश ए दुलीटा खेले खेले तो पानी दुलीटा स्पेशल हां ए दुलीटा मुकेश खेले जा मुकेश चढ़ ऊपर चढ़ ए कड़े दुलीटा खेलू जे मुकेश खेलबुनि तू दुल्ला चढ़ चढ़ किछि मांगने मांगी जा चढ़ू ना गो खसी पारछि ना देख आगो कि तू चढ़ आ कोडा खेलबु को जेते दुली को तो ପାଇଁ स्पेशल कोडा खेलबु को कोडा खेलबु को ओके से ए झियोडा चिनी तो चश्मा देखि बाहर जा कुंभीरडा बइबु देखि जो कुंभीर एटा डायनासोरडा सॉरी डायनासोर आमे लाइफ रे देखिनु ना लो पाइसला ना तो डायनासोर नै लुप्त प्राणीटा डायनासोर को दे लो पाइ गला नै एडे खेलबु राजा हां जीवा पार्क सब देख रही पारिबेनी बिरक्त ला ए झियो देखि ना रे ओ कपुल आई जते सिंगल आइले केना हबो माने झियो देखि माने भगवान झुको ती विजुअलेस फील पिलाडा तुई सीरियसली हे विजुअलेस फील पिलाडा रे तते हल्का हल्का छुई जो मजा आछि औ आमे बालु एबे आउ जाउ जबे तालचेर रिटर्न जाउ घर को राजा आगे के रे भाई तू भाव जाबे मुकेश भाई को स्त्री हल्का खाइबा स्पेशल तालचेर हमर तालचेर रो कोन तालचेरडा प्रजामंडल जगहटा पावाजी खाइबा रे एगुणी आमे कोडी जाको
ଲସି ପିଇବା ଲସି 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 ପିଇଯିବା ଲସି ପିଇଯିବା ଲସି ପିଇଯିବା ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଲସି ପିଇ ରୟାଲ ଲସି ସ୍ପେଶାଲ ଭାଇ କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ମୁଁ ପିଇବୁ ରାବିଡ଼ି ଲସି ମୁକ୍ତି ରାବିଡ଼ି ଦୁଇଟା ଦେବ ଏ ଗାଇସ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ମୁକେଶ ଭାଇ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛି ମୁକେଶ ଟାଟା କରିଦିଏ ଟାଟା ତ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ତ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟି ଅଛି ଘଣ୍ଟିଡ଼ି ଦବେଇ ଦେବେ ଟନ୍ କିନା ଦବେଇ ଦେବେ ହଉ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ DJ Sibu.